On va expliquer activité écrite. Ouvrez le livre de lecture à la page 50. Activité écrite. Le compte rendu de voyage. Comment faire un compte rendu d'un voyage? Le compte rendu, c'est comme un rapport que je veux faire quand je fais quelque chose. Par exemple, un voyage, un pique-nique, رحلة معينة. Ici, je veux faire le compte rendu de voyage parce que notre dossier parle du voyage. Tout d'abord, on a la préparation. أكيد في عندي تحضير premièrement. Adaptons la matrice de compte rendu en général au compte rendu de voyage. Alors, je commence par la date et lieu de départ et d'arrivée. انتبهوا هون لما بكون عم بعمل كونت روندو مش مثل لما بكون عم بعمل اي سوجي عادي مقدمة ومدري شو. لا هون مش بدي بلش والله بيوم من الايام. Alors un jour مثلا. Non, maintenant je fais un compte rendu مش عم بسرد قصة. Je commence par citer les dates ou bien et les lieux de départ et d'arrivée. بذكر التاريخ والمكان الانطلاق والوصول. يعني انطلقنا تنقول de l'aéroport de Beyrouth jusqu'à par exemple à Rome. D'accord? فإذا انطلقنا من مطار بيروت على روما تنقول مثلا. Le compte rendu de voyage peut porter sur شو بدي احكي بالفواياج؟ عن شو لما بكون عم بعمل compte rendu d'un voyage؟ Je commence par les déplacements. تنقلات. Le voyage en avion de Beyrouth à New York. مثلا انتقلنا من البيت تنقول من الجنوب رحنا على المطار en avion de Beyrouth à New York. وصلنا على نيويورك. Les endroits visités ou les activités. شو بدي اذكر؟ انا رحنا على نيويورك شو نعمل؟ نحن رايحين سياحة مثلا بدي اذكر انه c'est pour le touriste. Quels sont les endroits qu'on a visités؟ شو هن الاماكن اللي زرناهم؟ ou les activités او النشاطات اللي رحنا نعملهم. شو الهدف كان من هيدي الرحلة؟ مانهاتان les gratte-ciel. فإذا هودي المناطق الاشياء المشهورة بنيويورك مثل ناطحات السحاب والى اخره. L'ensemble du voyage. Précisez si vous parlez seul, en famille ou en voyage organisé. فإذا بدي أقول si je suis seule ou bien j'étais en famille أو j'étais avec un voyage organisé. يعني إذا كنت لحالي ولا رحت أنا وعائلتي ولا رحنا بفواياج أورجانيزي من قبل مدرسة من قبل جامعة من قبل شركة etc. Suivez l'ordre chronologique du voyage. لازم اتبع الأوردر chronologique يعني الترتيب الزمني. مش ببلش أنا بسرد شو صار آخر يوم تأوصل لأول يوم. Ne parlez pas de la fin du voyage avant d'en écrire les étapes. يعني ما ببلش بنهاية الفواياج بدون ما أكون أنا ذاكرة الإتاب كلهم التفاصيل بالتفصيل يعني اذكر الأحداث اللي صارت. N'oubliez pas de donner vos impressions au fur et à mesure. فإذا كل ما أكون عم بذكر شغلة مثلا رحنا en gratte-ciel على ناطحات السحاب بدي أقول les impressions. شو كان انطباعي؟ شو كان شعوري؟ رحت مثلا على المتحف الفلاني شو حسيت؟ شو شعرت؟ شو الانطباع اللي أخدته؟ آخر شي كمان à la fin je veux donner mes impressions. شو كان انطباعي عن هالرحلة ككل؟ Alors, je veux donner mes impressions au fur et à mesure. يعني أول بأول كل منطقة زرتها بدي أقول الامبرسيون اللي حسيت فيهم. D'accord? Réalisation et vérification. Choisissez les moments intéressants du voyage. طبعا مش بدي أقعد أقول والله وصلت أنا الساعة 8 جابوا لنا الترويقة كانت كرواسون été مثلا. Après j'ai demandé un tasse
de Nescafé مثلا اقعد اذكر هذه التفاصيل المملة. non, je veux choisissez les moments intéressants يعني اللحظات المهمة بهذا الفواياج. Ne gardez que les détails nécessaires soit pour informer. بدي بس انتبه للديتاي التفاصيل المهمة لأني أنا بكون عم بعطي information عم بعطي معلومات. Soit pour communiquer vos impressions. Employez le temps convenable. Alors, quel est le temps convenable quand on va écrire un compte rendu? Alors, le présent de narration est tout à fait indiqué. أكتر شيء بنستعمل les présents. Présent de narration لأنه أنا بكون عم بسرد بس انتبهوا مش عم بسرد قصة. Faites bien attention. Alors, j'utilise le présent. Il donne beaucoup de vie au compte rendu. Le passé composé et l'imparfait soient également très employés dans un compte rendu. Encore, on utilise le passé et l'imparfait dans un compte rendu. بدنا ننتبه كيف نستعملهم. نعرف إنه le passé composé exprime le passé لما أكون أنا عم بحكي عن شيء بالماضي. Et l'imparfait c'est le passé qui continue يعني شغله مرقت بالماضي واستمرت مش خلصت دغري مثل passé composé ولا j'ai mangé une tartine أكلت ساندويش أكلتها وخلصت. بينما l'imparfait c'est une action qui dure تستمر بتطول الحدث. Rédigez et vérifiez votre travail comme indiqué pour le compte rendu en général. فإذا je rédige بلش اكتب وأعمل vérification لشغلة comme indiqué pour le compte rendu en général لحتى أوصل لكون كتبت le compte rendu en général. Je veux vous donner un devoir. هلا بكتب لكم إياه على الواتساب. Faire un compte rendu de voyage أو d'une visite. كيف بنقدر نعمل compte rendu لزيارة معينة. رح أعطيكم إياه devoir وارجع أنا ابعت لكم النص. Celui qui n'a pas compris peut me demander et au revoir.